Hi guys, welcome back to my channel. So today is 9th of August. I just came back from my village here at Raga, my posting place, and I have filmed some videos in the village in our farm, like my farm life. So I'm trying to edit it and upload it as soon as possible because my mobile phone, like my phone, is also running out of space. So I need to edit it ASAP and then free the space of my phone. So yeah, it's 10 p.m. in the evening in the night, and yeah, I'm just trying to edit the video and upload it. And I'm uploading my videos genuinely not for the views. I just want to make a digital diary of myself, and I just want to look back at it when I get old. And yeah, I realized that my brightness was so low, like in the phone settings, so I just increased my brightness and I got a better lighting. So yeah. Hi guys, I'm traveling again. I'm really tired of traveling again and again, but still I have to. And hi guys, so tomorrow is Sunday, and I'm planning to go back to Itanagar from Raga and then to Pasigar and to my village. It's very long journey, and on top of that, I have a very bad motion sickness. But with all my courage, I have decided to go to my village because there's some work, important work there, and my presence is required. So, yeah, I'm going tomorrow in the morning, and then day after tomorrow, I'll go to Pasikad and then to my village. And yeah, that's the update. Oh my god. Zero. Zero. Hi guys, I'm at zero. Stop for breakfast. Hi guys, I'm back at Doimo, Malasma. Hi guys, I came back to my place, my Basti Dam Road. It's so beautiful, full of greenery, and yeah, this is my bag.
Bilikin ma. Asikai ma dong. Rompak dupe. Oh no. Tulkiak do bilig lama ya. Polen nito lang. Kurang bojo. गाइस मैं केटी जा रही हूँ और मैं खा रही हूँ स्वीट पोटैटो जला के. दिस इज माय आउटफिट. हाल तो केटी जा रही हूँ. ये है पासीघाट जाने वाला रास्ता. ये बस्ती जाने वाला. और जाते हैं क्योंकि बस्ती में हूँ तो बारिश हो या धूप कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तुम्हें खेती जाना है. एवरी डे इज़ द खेती डे. डजंट मैटर इफ़ इट्स रेनिंग और इफ़ इट्स अ सनी डे. आपको रोज़ खेती जाना होता है क्योंकि अगर खेती नहीं जाएंगे तो आप खाएंगे कहाँ से. तो इसीलिए रोज़ एवरी डे विदाउट रेस खेती जाते रहते हैं. कभी पानी खेती, कभी बागान, कभी टेरेस फार्मिंग, कभी जूम खेती. सो देयर इज नो टाइम टू रेस्ट हियर. आराम हराम होता है. सो या लेट्स गो. वी आर ऑलरेडी लेट. बस्ती में 4 बजे उठ के जाना होता है पर वी आर लेट. ये है खेती. बहुत दूर है. उधर में है. जाना पड़ेगा. ये है रास्ता. ये है खेती. लोग कैन यू हियर द बर्ड्स चीपिंग. यहाँ पे साइड में जूम खेती है. यहाँ पे जूम खेती कला पानी खेती. This is Yoli रास्ता. And this is me. बारिश हो रही है. Oh my God, गंदा हो गया. सारा पानी खेती सूखा पड़ा है because of climate change. I think global warming. सारा क्योंकि पानी खेती के समय में पानी भरपूर आते थे पहले जब हम छोटे थे. लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रहा है थोड़ा पानी खेती में पानी सूखना शुरू हो गए. जबकि अभी मानसून का सीज़न है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. बट इट्स द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. लुक एट दिस. देयर इज नो वाटर. पानी खेती के नाम पे चुल्लू भर भी पानी नहीं. ये पहुंच गया हमारे खेती. ये है मेरा खेती और ये मेरा खेती का घर. ये है सीढ़ी. ओह माय गॉड, वेरी रिस्की, स्लिपरी. ओह माय गॉड. या ये देखो मेरा खेती. ओह ये यहाँ पे बनाना है. यहाँ पे एक तो प्लम का गच्ची है. या दिस इज द खेती पिक चेक.
गाइस मैं खेती पहुंच गई हूँ और ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे। ये मेरा खेती बैग, ये मेरा शू और ये है मेरा अबोंग बोतक। अयो I'm tired. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लेके आया। I got me, मामा, me, मामा। क्योंकि बहुत टेस्टलेस होता है। यहाँ का इसलिए मैंने लाया है। यहाँ पे है ये लोकल अनियन, चेरी टमाटोस और some चिल्ली घर से लेके आई हूँ। उसके बाद में खाना खाते समय मैं खा सकूँ। तो I'm tired, look at me. पानी लेने जाने पड़ेंगे शायद। वहाँ पे नदी है, हमने दिखाई नहीं दे रहा है शायद बादल का वजह से। और ये है हमारा खेती। यहाँ उस तरफ में भी है पर दिखाई नहीं दे रहा है। यह है एक प्लम का गच्ची जो कि निकलते हैं और यहाँ पे एक तो मिर्चा का गच्ची भी है। Okay guys, now let's go get some water to drink from the spring water. चलिए पानी बुकने जाते हैं तब तो। ये देखो गाइस, बहुत सारे चटनी पत्ता है, ऐसे वाले बढ़ती है। तो सो मैंने इतने सारे हैं जो कि हम लोग ईटानगर में होते समय खरीद के खाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल कोई खाता नहीं है। दिस इज़ ऑरेंज ऑर्किड हियर। ये येलो का है, हम लोग का पड़ोसी वाला, हम लोग का इस तरह का। यहाँ में एक तो पुकरी है जहाँ पे मछली रखे हुए हैं। जब खेती करते हैं तो हम लोग खाते हैं। और ये पूरा घने जंगल एंड द क्लाउड। That's the खेती। तो पानी भराने है स्प्रिंग वाटर से, ये देखो। और ये है वाटर बॉटल खेती का। मैं तो मैं बढ़ाऊँगी। बढ़ाते हैं। Kapag nagi ang kukan, pagkanan mo lang, tanam mo o Enggak. Tepat. Kelas. चटनी बनाऊंगी अभी मैं। Come back to Ipoh for lunch break. Anh không có palan mới lời học. Ai nhưng anh nhớ đúng mình nhưng em này vô chế về Mình in cứ nào vật tự tên lưng.
ये कुछ है ऐसे में काम मुझे दम बोलते हैं कि ये कुछ है Imana da ni kama kwai. Ile kama aiduma kwenye. YouTube lo ilagay na nang mabal pa dahil. हाय गाइस, तो हम लोगों का लंच ब्रेक ख़त्म हो गया। अभी फिर से काम करना है, लेकिन मैं कोई फुल स्लीप भी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि मुझे डिस्टर्ब लगता है। काम करते समय मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो मैं नो फुल स्लीप्स एंड या हस 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 पान अरे कमिता के कामको। हाय गाइस, हम वापस जा रहे हैं घर। देखो मैं कितनी गंदी हो गई हूँ कि मैंने बहुत काम किया, फिर फेस को धुलाया। मैं व्यू दिखाती हूँ रास्ता का। ये हमारे सुंदर रास्ता वहाँ पे है, बस्ती उधर में ये बोगा है, उससे आगे है मेरा बस्ती। दिस इज बोगा रोड इज really good here. Yeah. Another day, another Arik day. Going to Arik. Arik जा रहे हैं सब। ब्यूटी नामरो। हेलो गाइस, तो मैं अभी आई हूँ पानी खेती का साइड में। एक बागान है, यहाँ से मैं है और यहाँ पे कुछ बागान है। यहाँ पे चुकंदर होगा, पपी होगा। ये ऑरेंज ऑर्किड है साइड में एक्चुअली। तो यहाँ पे मिर्चा माको कप है। दिस इज ऑरेंज ऑर्किड। और मैं यहाँ से अभी पम्पकिन तोड़ूंगी। ये इलायची का पेड़ है और मैं पम्पकिन ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे मकई भी है, क्योंकि पक चुके हैं, शायद ये लोग नहीं खाएंगे। यहाँ पे एक है लंबे वाले, ये देखो, इसको तोड़ने का। Oh my God. This is what I got in यहाँ पे भी एक छोटा वाला है तो यहाँ पे छोटा वाला है। ये 2 मिल गया है और अभी मैं कोपू तोड़ने जा रही हूँ। ये देखो।
यहाँ पे बहुत सारे, वहाँ है हमारा पानी खेती। और ये इतना ले लिया है और भी लेना बाकी है। गाइस मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है और इतना ही ले लिया है, इतना काफ़ी है आई थिंक। और दो, ओ माय गॉड, दो ये वाला ले लिया, लंबा वाला। Ona sepolan yang kayak gamam kaku, sepol kayak mah lera bandung ko. Rangagay lang oh. May ngumi mo. Lipstick him color. Oh my god, so pretty. Yan ang agad na. Lumps. Ambil mi mapaka ta foto bisa usana bet ulang menit palante. Man duna na. Man keduna na ngonyi. Hi guys, thank you so much for watching my blog. Whoever is watching, I know many people are not watching, but still thank you so much and keep supporting, like, share and subscribe. Bye.